Happy birthday! Pili na tayo ng size. Kaya ano nyo yung paa nyo? Ganyan o. 392 po. Large. Ayun na, nilalagay na nila sa locker. Susutin na to. Happy birthday, Jaylen! So guys, meron na kami mga pangalan para makapasa namin sa trampoline. Ang tawag niya, pangalan nga niyan, Guijan Trampoline Park. Ayan. Paayan, may medyas na ganito. Okay, anda na kami tumalon. Guys, tingin sa camera. Dali. 1, 2, 3. Okay. Didikit po namin sa katawan po namin to. Didikit daw namin to sa ganito. Sige, dikit nyo na. There you go. Ayun na, nagsitalo na ng mga itik. Sige, pasok ka dyan. Woo! Ay, woo! Ang saya! Talon-talon tayo! Atechi! Woo! Oh! Ikaw, Jayos, try mo. Si Jace muna. Alis dyan, Jayos. Sa Jayren. Ikaw naman, Jayren. Try mo. Go! Ngek. Nga, ako nga. Bidyoan mo, Jayren. Jayren. Ako. Jayren, Jayus! Tara! Ready na ba kayo ma-fall? May sasambot ka yan. Ayan, game. Pasok na kayo. 1 person at a time lang daw, ha? Nakakatakot, be. Kailangan mo lang mag-let go. Ala na, walang ilaw. Let go pa nga. Let go. Oh no! Kahit sino. Tama ba? Bibi! I'll go on. Wait. Kuya Alex. Bakal. I'm scared! Ay, si Jayus! 1, 2. Dire. Kita na kipas! Ayan! Masakit. Ikaw.
Go na, go na! Ready ka na ma-fall! Hindi pa ako. Kakayanin mo! Hindi, hawak ka lang sa mga, goma-goma. Paano ba? Higa ka. Higa ka lang! Hindi ka masasaktan, promise. Sabi mo kanina, aray, aray. Hindi, scripted lang yun. Isigaw mo lang. Sige, hawak ka lang kahit sa isang hindi ka masasaktan talaga. Gawa, Tiruchi! Tulak kita, wah! Ay! Ay! Kaya? Are you okay? Woo! Ikaw naman, Jayren. Go, go, go! Happy birthday. Go! Happy birthday, Jayren! Uy! Are you okay? Ikaw naman, Jayus. Oo. Kahit ano. Any gestures is fine. Okay. All good. No more. Party, party! Woohoo! Ay, doon, no? Try natin doon. Dito. Dito, try mo, Triche. Magaganyan-ganyan ka lang. Madali, it's your turn. Yeah, sige. Patry. Wow! You're good at it! You're good na? Ang galing. Nice. Okay. Hingan. Hingan. Yeah. More. Hindi. Kailangan kasi Jayus! Tulungan mo nga si kuya mo. One, two, three. Moikay. Moikay. One more time. Two, three. Ha? Hindi pa. Kasi pambata yun eh. Jayus, go! Wala, hindi nadikit. Doon ko sa isa kabila. Go! 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 Wala, hindi talaga na ano. Go! Ayaw talaga. Ikaw, Tirichi! Wala, di natin talaga. Ayaw! Kulang sa grip. Ano ba, kasya? Okay.
Game, game, game! Go, Triche! Talikod! Okay. Ayan, papatulong na, papasis na siya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isa pa! Buelo, buelo, buelo! Jiren, tulungan mo. Dalawa kayo. Hindi, isa sa kaliwa, isa sa kanan, okay? Buhatin nyo na, buhatin nyo. Buhatin nyo na lang. Buhatin nyo na lang. Buhat. Yun. Ayaw talaga tumikit. Kamay yan, hindi sa paa. Ito yung sa ano, yung sa kamay, ito sa paa. Ay, matagal na. Suot! Ako, buti ako suot. Almost. Nice. Yay. Okay na. Time check! 5:25. Hingal na kami. Woo! Happy birthday, Jayden! Woo! Jump! Jump! Dance! Okay. Next ikaw naman tapan. Yeah, no worries. Hala, yung ilaw. Putik. Ay, pa-fear, gana. Nice. Uh-oh. Ah!
Tara na doon. Tara na doon. Be careful, ha? Ay! Dude! Happy birthday! Ayan, sibling Simon. Ayun na yan. Giggle yarn! Gagi. Thanks. Ay! Galit ka naman eh. Ay, wag yung camera mo. Sige. At hindi na po siya nakabang. Yan, dahil birthday mo, pagkaisahan. Oh! Na! Ay, enough, Jayus. Nasaktan na, oh. Yeah! Oh. Pawis na pawis ah. Go, Tiche! Kaya? Kaya na, Day? Kaya mo yan? Ah, tulungan kita. Go! Yan! Wala, bumigay na. Rolling! Yeah. Mahirap eh! You can do it! Susu! Gambate! Matanda na. Struggle is real. Go, Jude! Nice! Almost there! Nakasala niya. OMG. It's like you're in a real game. Go. Where's Jayus? One last obstacle. Whee! Wow! You made it! Congratulations! Yay! Kailangan daw bumalik this way. This way daw, going back there. Ken?
I don't know how to do. Congratulations! Hey, kaya mo ba, Jude? Wag na ha. Wag na, enough. Wag na, enough na. Wag mo pilitin, down. Ayoko na. Patay na ako. Okay, this one is the new clip. No, James. Kulit. Mian, are you fine? Still good? Go, Jude. Uy! Meron dyan sa other side. Oh, this one. Oh, baby, wait. Excuse me. Yay! Congratulations! Hindi mo na kaya? Ano, sino mag-initiate? Wala? Okay, 1, 2, 3, go! Okay, ang manalo ay si Jeyus. Okay, go! Taasan mo naman! Okay. Taas! Uy! Dito ka pa nag-work? Dito ka nag-work? Yan. Si Jerome! Yan. Ihagis yung dalawa, yung paa kamay gagano nyo. Ayoko. Ano? Tapos na? Yung bola? Ay, sige. Si Jeyus, sige. Dali, ikaw, Jayus. More energy, guys! Oh, try, go. Balik ka doon! Go, Jerome! Oh, walang aawat ah!
Nice one. Okay, talon. Taas eh. Oh. Gagi. Taas. Uy! Lupit! Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. Abuelo, abuelo! May garaan daw. Coming through. Boom! Nice one. Go! Ayan, si Jayren, Mien. Ayun ako, Jude. Ayun si Jace, oh. At ni Che, pinakamataas. So yun guys, basang-bawasan na kami ng pawis. Matatapos na isang oras namin. So nag-enjoy naman kami sa WeJump. Si Jayus, ako, at ni Chi, tsaka si Jayren. So happy birthday Jayren! Happy 40th birthday. Ayan. Wow! Hanggang sa muli. Bye-bye! Woo!